السلام عليكم. اليوم راح نواصلوا دروسنا للسنة الرابعة مع كتاب القراءة للسنة الرابعة لو ليفر دو فرونسي 4 بي. سبق وبدينا عملنا به لو ليفر دو فرونسي 4 بي كاملها عندكم. دونك المرة اللي فاتت شفنا لا باج 14، اليوم راح نطلقوا لا باج 15 بإذن الله. دونك نبداو بسم الله. Alors, je découvre les mots. Je découvre les mots. هنايا جو راكم متعودين عليها، لي مو راحنا متعودين عليها في التمارين السابقة في السنة الماضية. الوغ لي مو راكم عارفين بلي سي الكلمات. ديكوفر كي نقول جو ديكوفر أنا أكتشف أو أكتشف الكلمات. ديكوفر ديكوفرير اكتشاف. جو ديكوفر أكتشف الكلمات لي مو au pluriel. Un mot les mots au pluriel. نواصلوا. دونك اليوم تعرفنا على كلمة جديدة découvrir. نواصلوا. كل مرة راح ندرجوا بعض الكلمات نتكلموا عليهم حتى يكون عندنا رصيد لغوي نوعا ما غني. نبداو بسم الله. lis puis écris la phrase complète. lis اقرأ puis écris ثم اكتب la phrase الجملة. La phrase une phrase الجملة complète كاملة. lis puis écris la phrase complète. اقرأ ثم اكتب الجملة كاملة. راني نترجم إلى أقصى حد. من مدبي الأولياء منين يعودوا الشرح للصغار يستعملوا الفرنسية قدر المستطاع حتى تعودوا أذنهم على سماع اللغة ويكون من بعد نطقهم سليم. Alors هنايا عندنا ياسين. Yassine, un garçon. Yassine est un garçon. Tanina, c'est une fille. Donc, on a un garçon, une fille. Yassine, Tanina. قالك لي, puis écris la phrase complète. Je vais lire. Alors, je suis, Yassine est en train de se présenter. Je suis de Lina. Il y a un vide ici. Là, on a le choix. Le cousin, la cousine. Tanina واش راح تقول؟ قالت لك je suis il y a un vide de Lina. Alors عندنا هنا le cousin et la cousine. سبق وقلنا le يسبق الاسم المذكر، la يسبق الاسم المؤنث. Donc puisque Yassine est un garçon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire je suis le cousin de Lina. C'est un garçon. Puisque راه مذكر عندنا هنايا je vais dire je suis le cousin de Lina. Le للمذكر. Tanina, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire je suis la cousine de Lina. cousin cousine كامل تعرفوها. cousin cousine قريب بمعنى ابن العم ابن الخال ابنة العم ابنة الخال. نقول c'est ma cousine ou mon cousin كي نتكلم على ابن خالي ابن عمي. Donc, mon cousin, ma cousine, la cousine, le cousin. Pour le garçon, la cousine pour la fille. Zidou Nouaslo, complète dans ton cahier les phrases par le, la. C'est Amira. Hadihi Amira. Voisine de Lina. Amira, c'est une fille. Je vais dire le voisine? Non. قلنا كي يكون الاسم مؤنث واش ندير قدامه؟ ندير la. C'est Amira. La voisine de Lina. C'est Nadir. Nadir, c'est un garçon. C'est Nadir, le voisin de Lina. Voisine Jara. Voisin Jar. Donc, qui يكون عندي un nom masculin نستعمل le, qui يكون عندي féminin نستعمل la. Le cousin de Lina. La cousine de Lina. La voisine de Amira. Le voisin de Amira, de Lina, pardon. La voisine de Lina, le voisin de Lina. Donc, c'est Amira, la voisine de Lina. C'est Nadir, le voisin de Lina. Donc, au féminin, نستعمل la, au masculin, نستعمل le. واضح؟ نواصلوا؟ lis le dialogue. lis اقرأ. Dialogue معناتها حوار. lis le dialogue. Alors
عندنا une image, عندنا 3 personnages. Voici Majid. Voici Majid, un ami de Tanina. نعاود. Voici Majid, un ami de Tanina. Bonjour. Voici Majid, un ami de Tanina. Bonjour. نعاود لكم الحوار. Donc, voici Majid, un ami de Tanina. Alors, Majid est un garçon. Donc, c'est un ami de Tanina. Un, للمذكر. كما سبق وقلت لكم للمذكر. Un ami de Tanina. Par exemple, si je devais dire voici Lina. واش نبدل؟ تولي عندي voici Lina, une amie de Tanina. هذا مثال. Donc, un pour le masculin, للمذكر. Une, للمؤنث. Un ami, une amie. Un cousin, une cousine. Le cousin, la cousine. Donc, نستعمل le للمذكر كما نقدر نستعمل un للمذكر. Un cartable, une trousse. Le cartable, la trousse. Un directeur, une directrice. Le directeur, la directrice. Donc, le et un, c'est le مذكر. La et une, للمؤنث. Le, للمذكر. C'est un garçon. Donc, نستعمل مذكر. Le cousin. C'est une fille. نستعمل la cousine. C'est un garçon. Donc, نستعمل un ami. Si c'était une fille, نقول une amie. مفهوم؟ نتمنى يكون واضح. نوصلوا؟ Alors, نواصل. Recopie le tableau. ننقل الجدول. Puis, classe les mots. ثم رتب الكلمات. الكلمات راهم هنا قدامنا. هاد الكلمات خليو الصغار يقراوهم. Donc, une fille, un garçon, la classe, le quartier, la maîtresse, une trousse, un livre, le cartable, la chaise, un élève, une élève, une fille, bint, un garçon, ولد, la classe, القسم, le quartier, الحي, la maîtresse, الأستاذة والمعلمة, une trousse, المقلمة, un livre, الكتاب, le cartable, المحفظة, la chaise, الكرسي, un élève, تلميذ, une élève, تلميذة. قبل ما نمشي للجدول، هاد الكلمات ممكن تستعمل منين يكمل التلميذ enfin الصغير في البيت، باسكو رحنا دروسي موجهه للاولياء كيفاش يقدموها لصغارهم. دونك قادر منين يكمل هاد التمارين هاد الصفحه ويملا الجدوليتو كاسكو فوز الي فير واش تقدروا تستعملوا. قال جيب لي كراس ولا جيب لي لوحه وملوا عليه هاد الكلمات حتى يتحسن. دونك هاد الكلمات قراهم وعاود كتبهم. نخلي له واحد 5 مينوت 10 مينوت دو ريبو. قال غامن لاردواز ولا لو كايي وعملوهم له على شكل املاء. Alors, عندي une fille, un garçon, la classe, le quartier, la maîtresse, une trousse, un livre, le cartable, la chaise, un élève, une élève. هنا راه عندي الجدول. الجدول راه فيه le, la, un, une. Le pour le masculin, la le féminin, un masculin, une féminin. Donc هاد التمرين normalement الصغير ما لازملاش مساعدة فيه. Tout simplement une fille تمشي هنا, un garçon تمشي هنا, la classe القسم هنا, le quartier ici, la maîtresse وين نلقى لا نرتبهم على حساب. يعني ماشي تمرين صعب وين لازم l'assistance des parents pour faire cet exercice. Alors je vais continuer. سأواصل. Complète le dialogue par un, une. Complète أكمل. Le dialogue قلنا الحوار. Alors أكمل الحوار بواش avec par pardon un et une.
Un pour le masculin, une pour le féminin. Alors, Majid, c'est Yassine. Un invite, camarade. Yassine est un garçon. Donc, Majid va dire, Majid, c'est Yassine, un camarade. On va pas dire Yassine, une camarade. Yassine est un garçon. Donc, je vais utiliser un. Yassine, un camarade. Yassine, bonjour, Majid. Et voici Tanina. Tanina est une fille. Donc, نستعمل une. Et voici Tanina, une amie du quartier. Quartier الحي. سبقوا شرحنا عدة مرات. Tanina, salut. Je vais relire le dialogue. Complète le dialogue par un, une. Majid, c'est Yassine, un camarade. Bonjour, Yassine, bonjour. Majid, et voici Tanina, une amie du quartier. Regardez. Un ami, une amie. كي نقرأ ماشي قراءة سريعة، نقرأ ونشوف طريقة كتابة الكلمات. Un ami, une amie. Regardez le E à la fin. Alors, Majid, c'est Yassine, un camarade. Yassine, bonjour. Majid, et voici Tanina, une amie du quartier. Tanina, salut. بالتوفيق صغاري.